हेलो, आपके साथ सिस्टम गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। अगर जरूरी हो तो वीडियो को रोकना मुमकिन है। हम आपको कंपनी के तमाम पैरामीटर्स का ज्यादा एहतियात से मुताला करने की दावत देते हैं। अब कंपनी की मौजूदा कारकर्दगी का तज्जिया करते हैं। मैग्ना इंटरनेशनल इंक टिकर MGA। ये जायजा 22 अप्रैल 2025 तक के डेटा पर मबनी है। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। ऑटो पार्ट्स मुकाबले में 38 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और ये बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर तक ऑर्डर्स के हल तलाश करें। कंपनी का मजमूई नतीजा है 10 में से 6 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 2.4 पॉइंट्स। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर हमारी पूरी स्टॉक मार्केट में हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट का औसत नतीजा 1.8 पॉइंट्स है। कंपनी के 6 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ मैग्ना इंटरनेशनल इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना मैग्ना इंटरनेशनल इंक और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देख सकते हैं कि 12 माह से ज्यादा कंपनी के हिस्स मैग्ना इंटरनेशनल इंक मनफी 32.6% की हरकियात दिखाएं। 6.5% ज़ैली ज़ुमरा के लिए कीमत में तब्दीली के खिलाफ। इसका यकीनी तौर पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस हकीकत को नोट करने की जरूरत है। तंजीम की मार्केट कैपिटलाइजेशन मैग्ना इंटरनेशनल इंक जिसकी मालियत $9.09 बिलियन है, $270 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ मैग्ना इंटरनेशनल इंक इसका हिस्सा 3.367% है और ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $11.51 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $68 बिलियन है। मैग्ना इंटरनेशनल इंक 16.936% का हिस्सा बनता है। स्टॉक एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करके हम मुंदरजा झैल देख सकते हैं। शेयर करें मैग्ना इंटरनेशनल इंक ज़ैली ज़ुमरा में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 3.367% है। किताब की कीमत 16.936% है। ये मार्केट वैल्यू में 403% इजाफा है। ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट में तंजीम के हिस्सा और बैलेंस कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा 1 पॉइंट। तंजीम की माली जिम्मेदारियां $7.026 बिलियन है। बिक वैल्यू से कर्ज इक्विटी का 61% है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों पर नतीजा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट्स। मुनाफा के लिए कंपनी की मार्केट कीमत का तवाज़ुन 9। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 19.6 ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 4% कम है। ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में मार्केट वैल्यू के इसके मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा 1009 था। अगले 12 महीनों की मुतवक्के आमदनी आर्जी तौर पर $1,695 मिलियन होने की तवक्को है। ये अब से 67.9% ज्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। आमदनी के तवाज़ुन से कंपनी की कीमत 0.2 के मसावी है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 0.9 ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 78% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में इसकी आमदनी के लिए कंपनी की मार्केट की कीमत का तयन अच्छा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $42,850 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के आमदनी $60,190 मिलियन होने की तवक्को है। ये इस वक्त से 40% ज्यादा है।
ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی آمدنی کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن 2.4% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 4.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 2.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص قابل برداشت 0 ذیلی زمرہ کے اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 13.913% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 313% زیادہ ہے، اور یہ کمپنی کی مارکیٹ قیمت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ میگنا انٹرنیشنل انک سب سے زیادہ امکان کم کرنے کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $53,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $221,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 76% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع $5,900 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $11,300 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے میں اوسط کے درمیان فرق 47% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت 0 کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی کا حصہ $252,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $235,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 7% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم آمدنی کا تخمینہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 2.9% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 2.5% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 40% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ میگنا انٹرنیشنل انک ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح 44% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز تقریباً کمپنی کے حصص کی طرح کی جاتی ہیں۔ میگنا انٹرنیشنل انک کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $32.24 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $42.14 ہے۔ موجودہ قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 31% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک ویلیویشن انفارمیشن سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں میگنا انٹرنیشنل انک معلومات اور حوالہ نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $32.25 فی حصص کی قیمت پر خرید سودا کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی درجہ بندی کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کا اندازہ تشخیصی طریقہ کار اکیم کا اشاریہ استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ ٹیک پرافٹ 35.35% ہے۔ سٹاپ نقصان 29.15% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر لین دین 22 مئی 2025 کو ایکسچینج سیشن کے اختتام پر آزادانہ طور پر طے ہوتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر DRVN بیلنس سیل آرڈر ہوگا۔ بیلنسنگ آرڈر پر ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت مین بیلنسنگ دوسرا آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔
اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ گورو مارکیٹ آپ واقعی سیارے پر سب سے بہترین سامعین ہیں۔